हरे कृष्ण। समस्त दर्शक को डेटम टीवी तरफ अनेक अनेक अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज आम आमर मुखर चेहरा एवं आकर्षण को केमिति सुंदर रखिबा एवं निरोग रखिबा ता विषय आलोचना करिबा। मु एथिरे केतेक मुख रोगर देशी उपचार विषय आलोचना करी। तेरे आसतु कौन प्रकार रोग आम मुखरे देखा जाए। साधारणतः व्रण समस्त को दिने ना दिने होता है, क्या कम क्या बेसी बयस सांगे हुए एवं कहार कहार ठीक हो जाए आपे आपे कहार सी हो गला पर भी दाग रही था से व्रण बहुत दिन पर्यंत आमको कष्ट दे था। तो से मुख रोग उपरे आम प्रथम आरंभ करवा। मुख व्रण केमिति ठीक करा जाए तापाई आम कौन करवा। अपराजिता गछर ताकू आनिबा एवं तार सर्वांग निर्धूम अग्नि रे भस्म करी ताकू लहुणी सहित मिसाई 1 मास खाइते हो। खाइला परे मुखर व्रण भल हो जाए। आउ सेकेंड टाइम आम कौन करवा, आउ गोटे उपाय आम करवा। चेमणी लई मूल, चेमणी लई मूल बोले ताकू अनंत मूल भी कहती। ताकू गुआ घीओरे बाटी व्रण उपरे देले खूब शीघ्र उपचार हुए। चेमणी लईर मूल 2 तोला अधसेर पानी रे सिजाई छटांकी रखिले छाणी पीओ। यहीपरि अंततः 7 दिन करने को पड़ो। व्रण संपूर्ण भल हो, ए कौन सन्देह ना। बहु परीक्षित करिकी देखा जाइछि एवं बहुत उपकृत होती। ये आमर आयुर्वेदिक ଔଷଧ ना किसी साइड इफेक्ट अच्छी ना कि बहुत भल भाव आ देसी जिनस आम सब जगह पाइपर। अच्छा, आउ गोटे कौन अच्छी, ये तो गला व्रण कथा। एबे आसतु मुहर कला दाग। मुहर बहुत समय कला दाग होता है जोटा आमर मुहर सौंदर्य को खराब कर दे था। तो या उपचार रे आम कौन करवा, आम केतोटा जिनस जानिबा ता विषय। शिमुली गछर कंटा को गाई दूधरे बाटी मुहरे लगाइले मुहर कला दाग उठी जाई मुह पद्मतुल्य त्रिसंपन्न हुए। आउ थे कहूँ, शिमुली गछर कंटा को गाई दूधरे बाटी मुहरे लगाइले मुहर कला दाग उठी जाई मुह पद्मतुल्य त्रिसंपन्न हुए। अच्छा, लगाइबार 2 घंटा पर मुह धोई पकाइबे। अंततः 15 दिन एपरी कला परे मुहर कला दाग भल हो जाए। आउ गोटे उपाय कहूँ, अरख क्षीर। अरख गछ प्राय आम बाड़ी आखपाखे देखा मिले, आम पाइपर। चिरपरिचित गछ, एटा बेसी अजଣା जिनस नुहे। तो अरख क्षीर को कौन करवा, हलदी बटी ता हलदी बटी ता कौन करवा मुहरे लगाइबा। दीर्घ काल कला दाग भल हो जाए। बहुत दिन जदि कला दाग थिले सी भी अरख क्षीर आ हलदी मिसेकी ताकू जदि लगेबा से बहुत जल्दी कला दाग भल हो जाए। आउ गोटे अच्छी उपाय 3 नंबर रे, अर्जुन छेली। अर्जुन गछ जानिछंती। अर्जुन छेली बाटी महू मिसाई मुहरे लगाइबे। ये मध्य बहुत सुंदर औषध एवं बहुत उपकार मिल। वरण छेली को छेली दूधरे बाटी मुहरे लगाइब। वरण छेली गोटे छेली को आनिकी ताकू भल भाव धोई ताकू बाटिबा एवं छेली दूधरे ताकू मिसेकी मुहरे लगेले कला दाग भल हो जाए। अच्छा, ये आउ गोटे मुहर रोग विषय आम आलोचना करवा। जे मुह गंधाउथिले कौन करवा। दोस्तों, बहुत जिनसटा बहुत माने रोगटा भी भल नुहे, अपरिष्कार एवं सांगसाथी बंधु बांधव केउठी मीटिंग रे ऑफिस रे कौटी बसी थिले मुह गंधाउथिले ऑब्वियसली गोटे भल लगे नहीं। आमे जानी पारुनु आमर जहाँ बंधाउथबो ताकू एतेटा महसूस हेबनी, किंतु ता सामना रे जी ताकू बहुत कष्ट देव। सांगसाथी माने किसी कही न पारले भी सामना सामनी, किंतु अलगा तुम प्रति इम्प्रेशन भल रखिए नहीं।
ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ମୁହଁ ଗନ୍ଧାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା। କ'ଣ କରିବା, ନମ୍ବର 1ରେ ଆମେ ନେବା କଳା ଜିରା। କଳା ଜିରା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜବ। କଳା ଜିରା ଇନ୍ଦ୍ରଜବ, ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆପଣ ନାମ କହିଲେ ସିଏ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇକି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିବାନି। ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତ କଳା ଜିରା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜବ ଏଇଟା ସମଭାବରେ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ 3 ଦିନ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ମୁଖ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କଳା ଜିରା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜବ ସମାନ ଭାଗରେ ମିଶାଇବା ଏବଂ 3 ଦିନ ଚୋବାଇ ଖାଇବା, ମୁହଁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତାହେଲେ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ବସି ଭଲ କରିପାରୁଛି, ଭଲ ହେଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ନ କରିବା। ଏବଂ ତୁଣ୍ଡର ଘା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଣ୍ଡରେ ଘା ଫା କିଛି ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ଆମେ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରୁଛେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉସ୍ତରେ, ଜଡ଼ିବୁଟି ଉସ୍ତରେ, ଚେରମୂଳି ଉସ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ରୋଗର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ଆଉ ସେ ଦୁବାରା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଖ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଦରକାରରେ ଆସିବ। କେବେ ନା କେବେ ଏ ରୋଗମାନ କାହାରି ନା କାହି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କାହାରି ଯଦି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ୟାର ଉପକାର କରିପାରିବେ। 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି, ମୁଖ ବ୍ରଣ ଆଉ ମୁଖର କଳା ଦାଗ, ମୁହଁ ଗନ୍ଧାଉଥିଲେ, 3ଟା ରୋଗର ଉପଚାର ସହଜ ଉପାୟରେ ଘର ପାଖରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ରୋଗର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିମି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।